जय सीताराम शुभ सकाळ 2024 जानुरी 1 तारिख आज शुभ सकाळ आम आज आरंभ करूँ डीएस फाउंडेशन किसी छोट कार्यक्रम कटक डिस्ट्रिक्ट सुकड़परा ग्राम में गोटे मौसी अच्छा बहुत असुविधार अच्छा आमर लक्ष्य आम जा मौसी पाखे सका पहुँचा लोक मद मांस डीजे बजे पालन कर नूतन वर्ष किंतु आमर से स्वेच्छासेवी संगठन बड़ भाई आदेश जे आम जा आज किसी नुआ कार्यक्रम करवा आम प्रत वर्ष एमती जानुरी 1 प्रथम दिन में आम किसी लोक असुविधा जा पहुँच था किसी लोक सेवा करूँ किसी लोक साहय आम करूँ जी आम पारू आम द्वारा हो पार आम से साहय करूँ आर वर्ष जाइलु अनाथ आश्रम कुनि कुनि पिला सहित काटी आज मौसी पाखु जा आम बड़ भाई पाटकुरी आसी पहुँच सारी आप देखिपे ये आम बड़ भाई कर्मी अच्छी आमर अच्छा संपादक अक्षय भाई आ मु तो अच्छी उपसभापति और सान भाई टाइम पहुँचती आम बड़ भाई पचारि बुझे आज लक्ष्य कौन जे बार्ता किसी दिंतु पाने किसी खरा बाट पाँच लोक सेवा करूँ भगवान आमको जन्म देते लोक सेवा करूँ ताहले किसी लोक मैंने छोट छोट उपहार बहुत खुशी हे आम तो बहुत खुशी अच्छु प्रभु इच्छार जो मैंने असुविधा अच्छा मुझे खुशी फुटेबा आम लक्ष्य बड़ा कहते कंपद आज्ञा नमस्कार जाके नूतन वर्ष जाकि 2024 आगमन में आम देश सेवार फाउंडेशन समस्त युवकर्मी आसी पहुँच सारी आज एक छोट प्रयास था सेवा कार्य को आगे बढ़ावाई वर्षर आरंभ में आम बर्तमान बाहर गोटे जगह को जाऊँ जहाँकि किसी छोट कार्य करूँ से समस्त कर्मी आसी पहुँचार मुझे बहुत खुशी अच्छी आम समस्त मिसिकी सेवा कार्य को आगे कौ जगह को जी आज अच्छी आम कटक जिलार सुकरपड़ा ग्राम को आउ किसी अच्छा कार्यक्रम अच्छी ना गोटे कार्यक्रम आज अन्य किसी कार्यक्रम था जहाँकि भाई मान अनुपस्थिति थी आमको जन तेणुक आम अन्य सब कार्य को बातिल कर आज गोटे कार्य रखी से मौसी पाखक से कार्य आज आम आरंभ कर जो अच्छी गौशाला से भी किसी कार्यक्रम जो अच्छी सी आसला बेलू आम से रास्ता दे जेहतु आसबू से गौमाता को दर्शन कर किसी छोट खाद्य माने गौशाला डोनेट करी आमे व्यवस्था ठीक अच्छे जीवा चलतु जीवा आगू को देखा कौन कार्यक्रम चलतु पाद आसन पाखे पड़ी आम द्वारा किसी आगे से भगवान डाकुचे आम द्वारा जी मेडिकल सहित कथा हूँ जी से मैंने आपको कहले ऑपरेशन सफलता करेंगे भाई आप हेल्प करेंगे आपरा खाइबा ना लड्डू हसिना चिकन तो बच्चे आपको नगद से नहीं नहीं घरे नहीं मो अच्छी दादा बर्तन शुक्र करे ये आउ आधा घंटा संध्या को पाठ पढ़ना
ହେଲେ ବି ଟିକେ ଟାଲା ଜଟି ବଡ଼ଟା ପୁରା ମୋଟା ନା ନା ଆଠୁଣି ନାହିଁ ମୋ ଗୋଟିଏ ଆରି ହଉ ମାଉସୀ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ। କରୁଛି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ପଳଉଛି ନା, ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ନାଇଁ ଯେ ମୁଁ ବସୁଛି ଆଉ ସେବା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଟିମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ହଉ ଯାଉଛୁ ମାଉସୀ ରହିଲ ମାଉସୀ ବା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଥା ବୁଝିଲା ଖୁସିଟାକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଦୋକାନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ତମକୁ ଦେଇଦେଇ ଚାଲ बहुत छोटे छोटे बात थे ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁନି ହଁ ତାହେଲେ କେତେ ଅଛନ୍ତି पछाडि आछन् आच्छा आच्छा हाँ भितर अछन् 150 गाई अछन् ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି एपटे भी आड़े कुआड़े अच्छे इटी इटी गोटे दला भाई नाଇଁ ନାଇଁ 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 ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି सेपटे भी बाहरी भी अछंती ना ଏଠି 150 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଛୋଟା ଅଛି କିଏ କେମ୍ପା ଅଛି ଗାଈ ଏଠି ବି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଗାରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆଜି ଏ ଜାଗାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଡିଏସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କର୍ମୀମାନେ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯିବା ସେ ମାଉସୀକୁ ଟିକେ କିଛି ଚିତ୍ରମତ ଦେବା ଆସିଲା ବେଳେ ଆମର ଗୋମାତା ଯେ 33 କୋଟି ଦେବଦେବତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଠି ଟିକେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମେ ତ ପାରିବନି ଯେତିକି ପାଉନା ପାରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକରି ଆମେ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରିବା ଆଜି ଯେହେତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖ ସୋମବାର ଆଜି ତାଙ୍କରି କ୍ଷୀର ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ କି ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷ ଆଗକୁ କେମିତି 2025 ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆମର ଏମିତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେହରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ତରଫରୁ ଏଇ ଡିଏସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମୁଁ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛି ଯେତିକି ପାରି ସେତିକି ସେବା ଜ୍ଞାନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ରହୁଛୁ ଜୟ ସୀତାରାମ।